बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे लाहौरी चने समझ लें या बाज़ार से मिलने वाले चने। लाहौर में बहुत मशहूर चने हैं ये, अक्सर लोग ये खाते हैं जाके बाहर से, तो क्यों ना घर में मैं आपको इसकी रेसिपी दूं। तमाम सीक्रेट के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। देसी चने जो बारीक होते हैं वो मैंने 2 कप लिए और 1 टीस्पून इनमें मैंने डाला मीठा सोडा और पानी डाल के ओवरनाइट के लिए मैंने इसे भिगो दिया। ज़्यादा भिगोएंगे तो बहुत अच्छे चने फूलेंगे। और इन्हें अब मैं आपको दिखा रही हूँ, चनों को भिगो के दूसरे दिन दिखा रही हूँ। और इसे अच्छा सा मैंने धो लेना है 3 से 4 पानी, ताकि सारा पानी निकल जाए। और ये है 1/3 कप मसूर की दाल। आप आधा कप भी इसमें शामिल कर सकते हो अगर आपको ग्रेवी चनों में ज़्यादा चाहिए। इससे मैंने भिगोया नहीं, अब फ़ौरन मैंने धो के चनों के साथ शामिल कर लेना है। धो के दिखाती हूँ। धो लिया और चने भी मैंने धो लिए। चने में ये मसूर की दाल शामिल कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ना मैंने इसमें नमक डालना है और ना ही मैंने इसमें अब मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा तब मैंने डालना है जब ये थोड़े से गल जाएंगे, उसके बाद मीठा सोडा डालेंगे। और दम वाली आग पे शुरू से लेके आखिर तक आपने इसे पकाना है। इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें ये चने गल जाएं। दम वाली आग पे, तेज़ आग पे रखेंगे तो इसके सारे छिलके चनों के उतर जाते हैं। ये तमाम आप चीज़ें नोट कर लें ताकि आप चने बहुत अच्छे से बॉयल करें और गल भी जाएं और इसकी ग्रेवी भी हो। और मिक्स करके इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। और 1/2 टीस्पून मैं इसमें मीठा सोडा तब डालूंगी जब ये थोड़े से गल जाएंगे। तो अगला काम शुरू करते हैं कि वो क्या करना है। ऑयल लिया मैंने 1 चम्मच, जो कि डिश में इस्तेमाल होता है चम्मच, बस इतना ही ऑयल इसमें काफ़ी है। तो वो एक मैंने भर के डाल दी। एक छोटी प्याज ली बारीक करके, वो इसमें शामिल कर दी। और इसे गोल्डन सा कलर देना है आपने। ज़्यादा कलर यानी कि डार्क कलर नहीं होना चाहिए, ना ही ये ट्रांसपेरेंट कलर होना चाहिए। अच्छा सा कलर आएगा। इससे पहले मैं इसमें साबुत गरम मसाला डालूँगी, 2 से 3 लौंग और 1 दालचीनी का पीस, बस। बाकी मसाले कोफ्ते में मैं डाल चुकी हूँ, वो मैं सेव करने की वीडियो दे चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो दे सकते हो। मैंने फ्रीज़ कर दिए थे वो कोफ्ते, अब आपके सामने दिखाती हूँ। इससे पहले मैं इसमें लहसुन का पानी डालूँगी। लहसुन थोड़ा सा लिया और उसे मैंने पीस लिया। सारे छिलके निचोड़ के सिर्फ पानी डालना है। और ये वो कोफ्ते हैं फ्रीज़ किए हुए, अब इसमें शामिल करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़े से मसाले डालने हैं। तमाम मसाले कोफ्तों के अंदर मौजूद हैं और ये थोड़े से कुक कोफ्ते हैं, कच्चे नहीं हैं। तो ये कैसे करने हैं ये आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डाली और बस इसे पकने के लिए हमने छोड़ देना, और कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। और थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। इतना पकाना है कि कोफ्ते गल जाएं और ये थोड़ी सी यखनी बच जाए। बस इस तरह कुक करके आपको दिखाऊंगी और आगे क्या करने वाले हैं वो दिखाती हूँ आपको। ढक के छोड़ दिया और आधा कप मैंने ऑयल लिया। कोफ्ते जो हैं तैयार हो रहे हैं, चने बॉयल हो चुके हैं। तो ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, और ये है ज़ीरा और धनिया पाउडर, जो कि मैंने तवे पे रोस्ट करके पीस लिया। अगर नहीं है तो सिंपल भी आप कर सकते हो। हल्दी 1 टीस्पून जाएगी इसमें। नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक अब डाल रहे हैं। और थोड़ी सी 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर। इससे ये होगा कि कलर थोड़ा सा बैलेंस होगा हल्दी का और थोड़ी सी लाल मिर्चों का। और इसको मैं चम्मच चला के सारा नमक भी तोड़ लूँगी जिसकी गुठलियाँ बनी थी, तो ये भी आराम से पानी डालेंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा। और इससे दम वाली आग पे मैं पका रही हूँ। ये जो मसाला है इसे कुक कर रही हूँ। तेज़ आग पे नहीं करना। जैसे आप देखो कि हल्का सा पकना शुरू हो गया है तो आपने पानी डालना है। इससे ये होगा कि जो चनों का जो है ना जायका, खुशबू, इस तरह मसाला भूनने से बहुत अच्छी आती है। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके वो दम से थोड़ी सी तेज़ आग पे इसे ढक के छोड़ देना है। और ये पानी पकता रहेगा, सूख जाएगा, मसाला बनेगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। ये अमल आपने ज़रूर करना है। यही वो सीक्रेट है जो कि बाज़ार वाले करते हैं और इसी से ही वो मज़ेदार सा जायका आपको मिलेगा। पानी ड्राई हो चुका है और ये मसाला तैयार है। अब इसको फिर दोबारा हमने पकाना है, तो इसके लिए फिर मैं 1 कप इसमें और मज़ीद पानी डालूँगी और इसे फिर वही लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाला तैयार होगा, पानी ड्राई होगा, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा इस वक्त
ٹوٹل تیار ہو چکا ہے، جتنا پانی ڈالنا تھا ڈال چکے ہیں۔ اور اس میں مرچیں ہم نے بالکل نہیں ڈالی، اگر آپ ہری مرچیں ڈالنا چاہیں تو بھی ڈال سکتے ہو، کالی مرچیں پھر کم ڈالیں گے۔ 1 ٹیبل سپون میں پیسی فریش کالی مرچ اس میں شامل کر رہی ہوں۔ لال مرچ آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے بہت تھوڑی سی ڈالی ہے، اس کا کوئی ذائقہ بھی نہیں ملے گا، صرف تھوڑا سا کلر ہوگا، ہلدی کے ساتھ بیلنس کرے گا۔ کالی مرچیں ڈال دی، ہری مرچیں ڈالیں گے تو آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کالی مرچیں یا ہری مرچیں کر سکتے ہو۔ اب اس کے اوپر جو آئل آئے گا وہ آئل ہم نے اتار لینا ہے۔ اس طرح میں سارا آئل اتار لوں گی، اگر نہیں اتاریں گے تو وہ سارا مکس ہو جائے گا چنوں میں، اور چنوں کا ذائقہ آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا اور آئل بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں نے تمام آئل اتار لیا ہے۔ اب باری آ گئی چنوں کی، جو میں بوائل کر چکی ہوں۔ اس طرح کے چنے آپ کے بھی ہونے چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہو کہ اس میں اتنی گریوی کیسی ہے، تو وہ جو دال ہم نے ڈالی تھی نا مسور کی، اس سے گریوی بنتی ہے، زیادہ دال ڈالیں گے زیادہ گریوی بنے گی۔ تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دی ہے، اتنا کہ یہ پکنے کے بعد اچھا سا اس میں ٹیکسچر چنوں والا آئے، وہ جو بازار والا ہوتا ہے۔ اور یہ پک کے تیار ہے۔ میں نے اسے پکایا ہے تقریباً 20 منٹ دم والی آگ پہ، اور آپ دیکھ لو کہ اس میں کتنا گاڑھا پن ہے، اتنا ہی ہونا چاہیے۔ اور جو یخنی ہے کوفتوں کی، وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دینی۔ کوفتے جو ہیں جو ہم نے پکائے ہیں وہ الگ اوپر سے میں ڈال دوں گی، اور اس سے بھی جتنا آئل ہے وہ میں اتار لوں گی۔ اس میں صرف یخنی ڈالنی ہے اور مکس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں کالی مرچیں تھوڑی سی فریش ڈالیں گے، تھوڑی سی، اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی آپ ڈال سکتے، بہت تھوڑا سا۔ سارا مسالے کا اس کا چکر ہے، گرم مسالہ اور کالی مرچیں۔ یہ تیار ہے۔ یخنی میں نے اس میں شامل کر دی، جتنی میں نے اس میں ڈالنی تھی وہ بھی گئی، اور آئل بالکل نہیں ہے اس میں۔ اب ڈش میں ڈالتے ہیں، جس میں ہم سرونگ ڈش میں اسے ڈالیں گے، اور کوفتے یہ تیار ہیں۔ اب جو کوفتے کی یخنی ہے وہ چنوں میں شامل کر دیں گے، آئل اوپر سے اتار کے الگ رکھ لوں گی۔ یہ کوفتے بھی گل چکے ہیں، بہت اچھے مزیدار سے کوفتے۔ اگر آپ ریسپی تیار کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ چنے میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں، کتنا اچھا ٹیکسچر ہے، اور آپ کو یقین نہیں آئے گا جب بنائیں گے کہ یہ کتنے مزیدار کوفتے چنے آپ نے گھر میں ٹرائی کیے۔ انڈے بھی ڈالنا چاہیں انڈے ڈال دیں اوپر سے۔ وہ جو آئل ہم نے اتارا تھا، یہ گرین سا کلر ہوتا ہے آئل کا، ہو سکتا ہے آپ کو نظر نہ آئے اتنا، تو یہ گرین کلر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے تیار ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ جو میں نے تیار کی نا ویڈیو، یہ وہی تمام ریسپی ہے جس سے گرین کلر آئے گا آئل کا، چنوں کا ذائقہ مزیدار بنے گا۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں جو بیل ہے ضرور پریس کیا کریں، اسی سے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا۔ فیس بک پر ہیں تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ہو سکے تو فالو کر لیں۔ اور یہ میں آپ کو دوسری پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں کہ اس کا کلر، جو چنوں کا کلر اور آئل کا کلر یلو سا نظر آتا ہے نا، تو یہ بازار میں اکثر آپ کھاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ کلر کیسے آیا، تو آپ دیکھ لو کتنا اچھا کلر آیا ہے۔ کوفتوں کے ساتھ بھی، انڈوں کے ساتھ مزیدار سا ذائقہ، اور ہری مرچیں اوپر ڈالیں۔ میں نے تھوڑی سی کالی مرچیں بھی ڈش میں ڈال دی تھی اوپر سے دوبارہ سے، آپ کو اگر لگے تو آپ مزید ڈال دیں ہری مرچیں، کالی مرچیں اوپر سے ڈال کے، ساتھ سیلڈ، نان، مزیدار سی ڈش آپ سب کے لیے تیار ہے۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔